Nataka kujulisha mtu mmoja asubuhi ya leo. Utatoka mahali hapa unaona kama ndoto, lakini haitakuwa ndoto, ni ukweli. Utayaona kwa macho yako. Wakati mmoja wetu eko kwenye shida, kwenye mateso, kwenye magumu, tuna mtazamo gani kwenye magumu yake? Tuna mtazamo gani kwenye mateso yake? Matendo yetu kwenye maisha yake inaweza kumwokoa. Hata kama huduma ya kanisa haitatosha, sisi hatuwezi kukosa tamaa, kwa sababu aliyefariki kumsalaba si El Shaddai, aliyefariki kumsalaba si Calvary Church, aliyefariki kumsalaba sijui tabernacle au nini nyingine, lakini aliyefariki kumsalaba kwa ajili yako wewe ni Yesu Kristo. Shika Yesu. Inawezekana uone mmoja katikati yetu ni Mkristo, anakuwa anateseka kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Usicheke, usizarau. Ule anakuwa anakombanisha maisha yake, ni yule moyo yako natafuta kukombanisha na maisha yako. Akimalize naye, kwa sababu mateso yako wewe kama mtoto wa Mungu inamupatia furaha. Naona watu vile wako na furahi kwa mateso yako, atapenda afurahishe tena watu wengine. Iliyo kwa mateso ya dada Sylvie itabadilika na kwa mateso ya dada Janet. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani kwa niaba yangu kwa furaha. Naenda kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mfalme. Nataka kujulisha kanisa kwa kuwa huyu Mungu anakuwa na control mahali hapa. Nasema huyu Mungu anakuwa na control mahali hapa. Kama ndoto, njoo kishina kietu kia asubuhi ya leo. Ni kama ndoto. Kama ndoto. Ni kama ndoto. Lakini si ndoto, ni ukweli. Itakutokea kama ndoto. Paka utajaribu kupangusha kwa macho yako na kusema ninaona au sijaona, ni ukweli au ni uongo, ni sasa hivi au si sasa hivi. Onesha jirani kama ndoto. Itakutokea kama ndoto. Sasa kwa ajili ya Mungu kutenda katika maisha ya mtu, paka afikiria kwamba inaweza kuwa ndoto. Kitu cha kwanza, Mungu anakuwa na control kila kitu chote. Hakuna jambo ile haiwezi kuwa chini ya control ya Mungu. Na wakati Mungu anakuwa na control kila kitu kyote, akitaki kutenda kwenye maisha yako, kutenda kwenye maisha yangu, taona kama ndoto. Lakini haitakuwa ndoto, itakuwa ukweli. Nataka kujulisha mtu mmoja asubuhi ya leo. Utatoka mahali hapa unaona kama ndoto, lakini haitakuwa ndoto, ni ukweli. Utayaona kwa macho yako, utaishika kwa mikono yako, utayaishi kwa maisha yako. Kwa ajili ya Mungu kutenda jambo kwenye maisha ya mtu ionekane kama ndoto, kuna vitu karibu 4 vitakuhudumia asubuhi ya leo. Kitu cha kwanza, kile kitakuhudumia hivi uone mu maisha yako jambo kutendeka kama ndoto, ni yenyewe mzee Kiesi alikombana naye asubuhi ya leo hapa. Nimemsikia kuongea lakini matamko 2 tu njoo yenyewe ndichunga. Kia kwanza, neno la Mungu.
kuna jambo Mungu ametuma asubuhi ya leo kwa ajili ya kukudumia. Kupitia kwa hii jambo utaona kama ndoto, na ile huduma ya Mungu atapitia kwa njia ya sauti yake, kwa njia ya sauti ya Mungu. Asubuhi ya leo itakutokea kama ndoto, lakini haitakuwa ndoto, itakuwa ni ukweli. Sauti ya Mungu itanidumia mimi binafsi asubuhi ya leo. Sauti ya Mungu itakudumia wewe asubuhi ya leo. Lakini Mungu ni wa manjia mingi, ana control kila kitu kyote. Atakudumia kwa njia sauti yake. Kama si akudumia kwa njia sauti yake, atakudumia kwa njia ya Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo kuna wale Mungu atatenda jambo kwenye maisha yao kwa njia ya sauti, sijui ni wewe. Kuna wengine asitatenda kwa njia ya sauti, atatenda kwa njia ya Roho Mtakatifu. Paka ufike kuona ni ndoto, ni ukweli, lakini nakujulisha itakuwa ni ukweli. Kama sikudumie kwa njia ya neno lake na kwa njia ya Roho Mtakatifu, atakudumia kwa njia ya mtumishi wake. Kuna maneno Mungu anafanya tu kwa njia ya mtumishi wake. Na kama sikutumikie kwa njia ya mtumishi wake, atatenda hata kwa njia mpagani. Ana nguvu yote. Amen. Ana nguvu yote. Lakini kwa ajili ya Mungu kutenda, japo ana control kila kitu kyote, japo anatuma neno lake, japo roho yake inakuwa anafanya kazi, japo watumishi wanafanya kazi, wewe pia inabidi uhudumie maisha yako binafsi. Sauti ya Mungu haitakuwa na nguvu kwako kama bado hauyahudumia maisha yako. Kuna kitu Mungu ameweka ndani kwako na kwangu kia muhimu sana, ni roho yetu. Anasema tumia vizuri moyo wako, kwa sababu kutokea kwa moyo wako kutatoka chemchem ya uzima. Roho yako sahi unaiweka mahali gani? Unayandaa kivipi mbele ya neno la Mungu? Unayandaa kivipi mbele ya Roho Mtakatifu? Unayandaa kivipi mbele ya mtumishi wa Mungu? Unakiandaa kivipi? Inategemea na moyo wako. Kama inaandaliwa vizuri, kama neno la Mungu haifanye kazi, Roho Mtakatifu atafanya kazi. Kama Roho Mtakatifu asifanye kazi, mtumishi wa Mungu atafanya kazi. Kama yeye afanye kazi, Mungu mwenyewe katika utukufu wake. Na kuna huduma ya ajabu sana asubuhi ya leo. Kama Mungu asitende kwa neno lake, kama asitende kwa Roho Mtakatifu, anaweza kutenda kwa malaika wake wa nguvu. Malaika wa Mungu atatembea mahali hapa. Kenye neno la Mungu haikufanya, malaika anaweza kufanya. Kenye malaika asifanye, Roho wa Mungu anaweza kufanya. Kenye Roho ya Mungu haifanye, sauti ya Mungu inaweza kufanya. Hakutakuwa sababu ya wewe kuondoka mahali hapa ngisi ulipoingia. Haiwezekane. Sasa subiri, unifuate vizuri. Hii mahuduma yote imeanza kazi sasa hivi. Huduma ya neno la Mungu imeanza kazi. Huduma ya Roho Mtakatifu imeanza kazi. Huduma ya malaika wa uwezo imeanza kazi. Huduma ya mtumishi wa Mungu imeanza kazi. Inategemea na wewe. Lakini ninaamini haitawezekana sauti ikose kukuhudumia. Haitawezekana Roho wa Mungu akose kukutumikia. Haitawezekana malaika akose kufanya huduma wake. Haitawezekana upako ya huduma isifanye kazi. Wewe utabarikiwa kwa njia moja au nyingine asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana. Matendo ya Mitume sura ya 12 aya kwanza. Msomaji asome anzie mstari wa kwanza, tamuelezea mahali ataweza kusimamia. Wanaongelea maneno ya watu wawili. Kwa upande Herode mfalme,
Kwa upande wa kwanza, maandiko inazungumzia maneno ya mfalme Herodi. Huyo jamaa eko na tawala. Kumbingu ni Mungu akiwa na kontrol kila kitu. Pa dunia muhimu zingira ni Herodi. Hakuna mtu mwingine. Uko juu mbinguni anayetawala. Mungu ana kontrol kila kitu, kila watu, paka na mfalme Herodi yana mkontrol. Lakini sikia jambo. Huyu jamaa amepata utawala kutokea kwa Mungu. Kwa sababu sauti ya Mungu inasema kwake yeye tu ndio kunatokea utawala. Haijalishe aina ya mtu. Anaweza kuwa mtu mzuri akitawala. Utawala umetokea ni kwa Mungu tu. Anaweza kuwa mtu mbaya, lakini anakuwa anatawala. Utawala imetokea kwa Mungu. Mungu anatumia njia yoyote paka na ya ujinga kwa ajili ya kutimiza makusudi yake. Mungu anatumia njia yote. Hata wakati watu wanazania kufanya ujanja, Mungu anaweza kupitia kwenye ujanja wao kwa ajili ya kutimiza makusudi yake. Mungu asitakubali ujanja wako. Mungu asitakubali ujinga wako. Utapata mapizo kulingana na ujinga wako, kulingana na ujanja wako. Lakini Mungu mwenyewe anaweza kutumia ujanja wako na ujinga wako kwa ajili ya kutimiza makusudi lake. Mfalme Herodi, mwi mazingira, kuna mtu mmoja wa Mungu jina lake Yakobo. Ni mmoja ya washirika wa kanisa ile wakati. Ndani ya Herodi mukapanda jambo moja, kuteswa kanisa. Kuteswa kanisa. Alikuwa na huduma ya kuteswa kanisa. Kila wote atatamuka Yesu kama Bwana na mkombozi, atakutana na Herodi kwenye njia lake. Asikuanze kuteswa mpaka kanisa. Alikuwa tayari kuua kila yoyote anayetamka Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yake. Mpaka kuile mazingira akaweza kuua Yakobo. Lakini wakati anamuua Yakobo, akatazama Wayunani. Akaona ya kwamba inawapendeza sana. Kwa sababu imewapendeza sana, akasema nifanye jambo lingine ya kuzidi kuwapendeza tena. Wafalme wa dunia hii na watu wao, japo wanapumuzi kutokea kwa Mungu, japo wanapokea mema kutokea kwa Mungu, katika maisha yao, wafalme wa dunia hii na watu wa dunia hii abana na muda ya kuweza kujiswali, hii jambo ninaongea, hii jambo ninatenda, je, Mungu ameipenda? Wafalme wa dunia na watu wa dunia hii, kila kiote anaongea, kila kiote anatenda, eko naangalia, je, watu wamefurahi? Na kama watu wanafurahi, haijalishe Mungu asifurahi. Kwao hakuna shida yoyote. Wanahudumia watu wa dunia hii na kupendeza watu wa dunia hii. Nataka kuuliza dada na ndugu, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu, unaongea hata kama wewe uko bubu. Bubu naye pia anaongea hata kwa vitode vyake na kwa maalama. Wakati unakuwa naongea, je, unaangalia nani? Watu wanafurahi? Mungu anafurahi wakati unatenda. Je, unaangalia nani? Watu wanafurahi? Mungu anafurahi wakati unavaa. Unaangalia nani?
watu wanafurahi, Mungu anafurahi. Kama kidogo unaangalia kaseme kweli kuvaa kwangu Mungu wako anafurahi, uko mwenye heri sana. Na nitakwambia sema hauna mtu wa ulimwengu hii japo uko katika dunia hii. Lakini kama kila kitu unatenda wewe, unaangalia kama kitaweza kupendeza watu, kama kitafurahisha watu, au yaachana na Herode. Uko sawa sawa na Herode. Uko sawa sawa na watu wa dunia hii. Bahati mbaya leo kwenye kanisa wachache tu wanatafuta kujua kama kile wanaongea, kile wanatenda, gisi muonekanio wao, mtazamo wao, kuishi kwao kunampendeza Mungu. Wachache kidogo. Tavaa vizuri sana, lakini kwenye akili yangu natamani watu waseme navaa vizuri. Sasa watu nao kwa wakati hii macho yao inaumwa, hawaone tena vizuri. Kama vile imeandikiwa ndani ya kitabu ya Ufunuo, wanasema weko wa maskini lakini wanaona kama watajiri. Weko bifofo lakini wanaona sema wanaona. Huyu jamaa anakuambia sema umevaa vizuri, anaona si kipofu. Huyu jamaa anasema unapendeza, anaona vizuri, si kipofu. Na watu wanatamani wapate shukrani kutokea kwa watu. Huyu mfalme akaangalia kuua kwa Yakobo, watu wa Wayunani wakafurahi sana. Anasema basi unaya ufalme wa dunia hii kama vile kidemokrasia kinafanya huduma kwa ajili ya kupendeza watu na kufurahisha watu. Kwa kupendeza watu wanaweza kuruhusu mume aoe mume mwenzake. Kwa ajili ya kupendeza watu wanaweza kuruhusu mwanamke apende mwenzake mwanamke. Kwa kupendeza watu wanaweza kuruhusu watu watembee uchi. Kwa kupendeza watu kuna maneno kadhaa. Bahati mbaya leo inapatikana kwenye kanisa. Akapanga kuumiza, kuua, kuteswa kanisa. Kwa nini Herode alichakua kuteswa kanisa? Kanisa imefanya nini hivi ajipange kuteswa kanisa, ajipange kuteswa washirika wote wa mafundisho ya Yesu Kristo? Kwa nini? Sababu gani? Kanisa imefanya nini mpaka huyu mfalme asifurahi nayo? Kanisa inafanya nini mpaka Bayunani hawakuweza kufurahi nayo? Shikani kueleze. Kuna siku Herode moja au alibamba Bwana Yesu mshirikiano na Pilato. Wakaanza kumsambisha Yesu. Wakajipanga kwa ajili ya kuweza kumuua Yesu. Na Yesu kwa wakati akaongea akasema hivi: jamani, kama muchi mubichi wanaitendea hivi, itakuwaje kwa ajili ya michi mikavu? Kanisa haiwezi kuwa na salama katikati ya wale wanatembea na roho ya adui. Kanisa haiwezi kuwa na salama katikati ya wale weko natembea na wale wanatawaliwa na roho ya adui, wale wanatawaliwa na shetani, wale wanaongozewa na shetani. Kanisa haiwezi kuishi na salama, kwa sababu kanisa, memba ya kanisa iko kavu. Nasema wanafunzi wa Yesu kuanzia ile wakati paka na asubuhi ya leo ni michi kavu. Wapagano, watu wasipo kumjua Mungu, abawezi kukuacha na salama. Kwa sababu gani? Abakumwache Yesu Kristo na salama. Kama bakumwache Yesu Kristo na salama, je, batakuacha wewe na salama?
Je, batakukubali wewe? Hii kanisa iko kwako leo? Nauliza, hii kanisa iko kwako leo? Kanisa ile kunatesesha, iko nateseka, iko kwako leo ile kanisa? Wewe umeamini kweli? Kama umeamini kweli, umeteswa siku gani kwa ajili ya jina la Yesu? Umetekoniwa siku gani kwa ajili ya Yesu? Je, umeamini mu mazingira ya wapagano mpaka leo una shukrani tu, unasifiwa tu, una amani tu? Kwenye jamaa yako, baba, mama, sangaji, mjomba, wote weko chini ya utawala wa shetani, na wewe unaishi huku mpaka sasa, wamekuacha salama? Bado hauyakuwa mchi mkavu. Ungelikuwa mchi mkavu, gisi balitendea mchi mbichi, wangelikutendea na wewe. Hakuna Mkristo wa kweli ataishi katika dunia hii bila kupata shida, bila kukataliwa, bila kudharauliwa, bila kutupiwa, kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Kama bado hayakufikia maisha yako, kuna jambo imepungukiwa huko, au yabadilika huko sawa sawa. Je, wachawi watafurahi na wewe hivi? Je, waloji watafurahi na wewe hivi? Je, wazambaji watafurahi na wewe hivi? Abakuweza kufurahi na Yesu kwa sababu gani? Wakati Yesu alikuwa katika dunia hii, alikuwa na mtazamo tofauti na mtazamo aliyokutanisha. Na hii haikuweza kufurahisha watu wa dunia. Alikuwa anaongea munamna ya tofauti na watu wa dunia hii, na watu hawakuweza kufurahi naye. Alikuwa na mfario ya kuachana na watu wa dunia hii, na watu hawakuweza kumfurahia. Je, kama wewe ni wa Kristo, mtazamo yako paka sasa ni kama wapagani? Matendo yako paka na sasa ni paka kama wapagani? Maisha yako paka na sasa ni paka kama wagabani? Wewe unaishi na salama? Yesu anasema watapata 100% hapa duniani, na batapata na mateso. Aina mateso ya bure, mateso kwa sababu matendo yetu, maisha yetu, mwenendo wetu ni tofauti na mwenendo wa dunia hii. Tazama jamani, balikuwa naongea na Petero, banamwambia hivi, jamaa, mbona wewe unakuwa kama wao? Wakati maisha mshika Yesu, Petro alikuwa anafuata akijificha, lakini wanasema mbona wewe unaongea kama wao? Mbona unasema kama wao? Wewe ni mmoja wao. Ni nini tokea uliyeamini Yesu inakutafutia shida kwa sababu ya jina la Yesu Kristo? Kama bado au yapata shida kwa ajili ya Yesu Kristo, ndani ya jamaa yako una mume asiyajua Mungu, je, huyu mume atakuweka katika salama? Je, ataelewana na wewe katika jambo lote? Kuna mahali anapasha kukusumbua, kuna mahali anapasha kukukosesha, kuna mahali anaweza kukubana kwa sababu tabia yako. Jamani, kama ni kwenda kwenye sherehe ya ndoa, una mume mpagano. Huyu mume mpagano atatamani utembee utupu tu kwa sababu unaenda kwenye sherehe. Sasa wewe kama mwana wa Mungu, wakati unavaa nguo unajiuliza, mbona inampendeza Mungu? Sasa wewe utasema ndio, hii inampendeza Mungu. Wakati unasema hii inampendeza Mungu, haitapendeza mume wako. Na kama impendeze mume wako, una shida. Inawezekana kwenye sherehe nyingine asiende na wewe, atamani kwenda na binti mwingine. Umechakua nini? Kwenda naye utupu au ende na mke mwingine? Umejibu mwenyewe. Nasema leo Mungu atakuhudumia tu. Kama ashikuhudumie kwa neno lake, atakuhudumia kwa Roho Mtakatifu. Kanisa ikateseshwa, na Yesu anasema wamefanya hivi kwa ajili yangu, watafanya tena kwa ajili ya wote watakaponifuata mimi. Maisha yetu si ya kawaida. Kutazama kwetu hakuwezi kuwa kwa kawaida. Kuongea kwetu hakuwezi kuwa kwa kawaida. Maisha yetu yote itatutafutia vita
Na anasema wakati mtateseka kwa ajili ya jina langu, roho wa utukufu wa Mungu iko juu yenu. Leo hatuna na roho ya utukufu ya Mungu juu ya watu. Hawana tayari kabisa kwa kumpendeza Mungu na kuumia, kwa kumpendeza Mungu na kukataliwa, kwa kumpendeza Mungu na kutupiwa. Hawana tayari kabisa. Jamani, sikia. Kama wewe ni mtoto wa Mungu na uko unateseka kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, usisahau. Mtumishi wa Mungu Paulo anaandika, anasema hivi. Anapokea sauti ya unabii, anasema mwenye, sijui mnaita kikanda nini? Hii tunaita nini? Mshipi? Mshipi? Kanda? Ukanda? Banisha kuelewa jamani, mimi nitakamata kazi ya mingi hivi. Mwisha kuelewa hii nakuwa napendea kuongelea. Amen. Anasema mwenye hii mshipi, kikanda, mukanda. Okay. Mwenye hii mukanda akiende Yerusalemu, watamshika huku, watamteswa. Kama wewe hivi umekuwa kanisani mzee, unasikia na kuambia sema wao, Mungu anasema ukirudie nyumbani watakubamba, watakupeleka kwenye makama. Mbona bwana, sitabaki hapa? Anasema jamani, Mungu asifiwe sana, mimi nabaki hapa, Mungu ni mwenye kunipenda sana. Yeye akasema hapana, miko tayari wanikishike, na zaidi ya ile miko tayari paka na kukifo. Nikisema mimi ninaichika wanibambe, naichika tena baniuwe. Nikisema kwenye moyo wake alijiandaa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo na kwa ajili ya habari njema, hata kifo kimkamate. Ndio kwa maana uliona mtu kama Meshek, Shadrach, Abednego wanaongea kuhusu maneno ya simba, hawajali. Wanaongea kuhusu maneno ya tanuri ya moto, hawajali. Walikuwa tayari kwa ajili ya kufa juu ya huyu Mungu. Leo ile kanisa iko wapi? Leo ile kanisa iko wapi? Ya watu tayari haina paka kwa kuteseka, tayari kwa kuteseka paka na kufa. Unasikia mzee asubuhi ya leo alikuwa anaongea, anasema alikuwa kwenye basi, kama ni habari alipokea, kama alikuwa kwenye basi sijue tena, mtu anamgusa tu, alikuwa anatokea kwenye kanisa, anabeba Biblia anapatia mtu pale, tena mwenyewe anapatia Biblia mpagano, anasema ushika mbele hii Biblia nimalizane na huyu jamaa. Kama wewe hauna tayari ya kuichika, hata wakugonge kidogo kwenye gari, wakukanyage hata kwenye mguu, washike hata mtoto yako kwa jirani wa nyumba, je, utakuwa tayari kupaka na kufa? Ile kanisa iko wapi? Yesu amebadilika? Ana moja jana leo hata milele. Sauti ya Mungu imebadilika. Wale wa Kristo weko mahali gani? Hii asubuhi aliangalia kwenye moyo wako. Je, umepata kushida kwa ajili ya jina la Yesu Kristo? Wazazi yako wamekunyimia chakula kwa sababu tu ulienda kutafuta Mungu? Marafiki zako wamekunyimia kazi kwa sababu ya ukweli yako kwenye sauti, kwenye huduma? Au ni kama vile wanayotenda ni hivi na wewe unatenda? Kwa sababu unajiokoa kwa mateso kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Acha nikwambia asubuhi ya leo, mlango ya mbingu iko kwenye kufunga mbele yako. Sikudanganye kabisa, mlango ya mbingu iko kwenye kufunga kumbele yako. Bahati nzuri, neema ya Mungu ingariki na kutafuta na asubuhi ya leo. Kuna ngisi ya kutoka kwenye ile maisha na kuchika mateso kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Sikia, banasema Musa alikuwa anaishi kama mtoto wa mfalme wa Misri, lakini akatazama maisha ya kuishi kwenye nyumba ya ufalme kama ya aibu, kama haifai, akaichika kwenda kuteswa na watoto wa Misri kwenye jangwa. Nani ataichika kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya habari njema? Kuishi katika mazingira ya machafu, mazingira ya mateso, ya mangaiko, lakini kutunza jina la Yesu Kristo, kutunza habari njema ya Yesu Kristo, nani ataichika? Na mimi asubuhi ya leo, hata kama jana hakuweza kuichika, leo utaichika tu, kwa sababu roho wa Mungu eko katikati yetu. Kama neno haifanye kazi kwako, roho wa Mungu atafanya kazi. Sikia nikuelezee, kwa sababu wewe unakuwa natesa kwa sababu hawakosekani katikati yetu hapa. Kuna watu katikati yetu hapa wanajitahidi kutumikia Mungu kama vile inavyofaa. Ni watoto wa shule, ni wabinti kwenye shule leo.
juu upate kutambuka sehemu ingie kwenye kipindi kingine na sehemu ingine, inapasa binti auze mwili yake. Kwa maprofesa kule inabidi wabinti wauze mili zao. Lakini kuna babinti bingine katikati yetu, kwa sababu abakuichike kuweza kuuza mili zao kwa ajili ya kupita shule, kwa sababu hii wanateseka, mahali ya kufaulu wanashindwa. Napenda kukujulisha kwamba au yashindwa, kuna mtu eko na control kila kitu kyote. Na kuomba dumu tena, dumu tena, dumu tena. Kama Mungu ashikokoe kwa neno lake katika ile shida, kama Mungu ashikokoe kwa uwezo ya Roho Mtakatifu katika ile shida, kama mtumishi wa Mungu ashakokoa kwa ile neno na kwa natamuka kwa ajili ya maisha yako, Mungu atatuma malaika wake binafsi, atashuka pale, itakuwa kama kwenye ndoto, atakokoa, utamaliza shule bila kuuza mwili yako. Inawezekana. Inawezekana. Adui wetu shetani na wale wote anashika, kama naona mmoja wetu anakuwa anateseka, inamupatia furaha sana. Napenda kukujulisha sasa, wachawi weko na furahi sana kwa ngisi, wanashika maisha yako, wanakusumbua usiku na mchana, wanafurahi sana, wanatafuta tena wafashie wengine. Walimuua Yakobo, Wayunani wakafurahi. Herode akasema, sasa hivi nimefanya hivi na watu wanafurahi, basi niue na Yakobo. Napenda kujulisha kitu kimoja, waliweza kumuua Yakobo, walimuua ni kweli, wakamuua Yakobo. Ninasaga sana kuona Yakobo anakufa, na kukifo kia Yakobo sauti ya Mungu haiyaongelea kienye kanisa iliweza kufanya, kienye kanisa iliweza kutimiza. Kuna huduma ya Mungu, kuna huduma ya neno, kuna huduma ya Roho Mtakatifu, kuna huduma ya watumishi, kuna huduma ya kanisa. Wakati mmoja wetu eko kwenye shida, kwenye mateso, kwenye magumu, tuna mtazamo gani kwenye magumu yake? Tuna mtazamo gani kwenye mateso yake? Mtazamo yetu kwenye magumu yake, kwenye mateso yake, inaweza kumuokoa. Matendo yetu kwenye maisha yake inaweza kumuokoa. Acha nikuelezee kitu kimoja. Kuna watu ndani ya makanisa, kama wanapata shida, inaweza kuwa shida ya kilio, inaweza kuwa shida ya magonjwa, inaweza kuwa shida ya kukosa mahali pa kulala, wanakuwa na kombana binafsi kwa kuhamasisha kanisa. Bona ninakosa chakula, nyinyi mko wapi? Bona mimi ni mgonjwa, hamuyakuwa hata kunifariji. Bona mimi mzazi amefariki, hamuyakuwa hata kuniona. Wanalalamika usiku na mchana. Shikani kuelezea. Kanisa ni kama mwili, na kila mmoja wetu ni kama kiungo kumwili. Na kuuliza na unijibu, inawezekana kweli lino yako inaumwa, ikuye ikumbushe mwili yako ya kusamba, bona wao usikia sasa ninaumwa? Ninauliza, unaweza kunijibu? Una maumivu kwenye kichwa, lakini miguu aielewa seme kichwa kiko na nyuma. Inawezekana? Nauliza, inawezekana? Tumbo iko nauma, lakini sehemu nyingine yote ya mwili inajitahidi kusabu aseme tumbo iko nauma. Inawezekana? Takuelezea jambo moja. Kama unaona mtu anapata shida kwenye kanisa, lakini kanisa haimujali,
kama ni kiungo kuile mwili, atabakia na amani, atabakia na salama. Ataelewa ya kwamba kuna maumivu ingine, kama ni kidogo sehemu fulani, hata mguu itatembea tu. Lakini kifikia kiwango kingine, mguu itashiriki kuile mateso tu. Uko na fanya kumakusudi kanisa ikubali, aseme wewe ni kiungo ya kanisa. Ukweli ni kwamba wewe hauya kwa kiungo kia kanisa. Au yanishikia vizuri. Yakobo kwenye mateso yake, Biblia haiyaongea msaada ya kanisa lake. Kanisa imemwacha tu. Japo kanisa ilimwacha peke yake, akaenda mpaka na kukifo, ashikupoteshe Yesu. Alishika Yesu tu. Alishika Yesu tu. Jamani, hatuya kwa kwenye kanisa tu juu tupokee huduma kutokea kwa kanisa. Hata kama huduma ya kanisa haitatosha, sisi hatuwezi kukosa tamaa, kwa sababu aliyefariki kumsalaba si El Shaddai, aliyefariki kumsalaba si Calvary Church, aliyefariki kumsalaba sijui tabernacle au nini nyingine, lakini aliyefariki kumsalaba kwa ajili yako wewe ni Yesu Kristo. Shika Yesu. Yakobo ashikulalamike, jamani wamenishika. Mchungaji na kuyaka asubuhi yote kwenye kanisa lako. Mchungaji, mbona mnanyacha? Naanza na kwenda na kufa. Hata kidogo. Kila wote eko nalalamika kuhusu udhaifu ya huduma ya kanisa, asiya kuya kiungo ya ile kanisa. Anataka wamkubali kama kiungo ya kanisa, lakini mwenyewe ana kiungo ya kanisa. Takuelezea juu nielewe vizuri. Wakaacha Yakobo kufariki tu. Herode akatazama, nani wanafurahi sana, inabidi nifanye tena hivyo hivyo. Akaenda kumshika Petro, akamwingisha kwenye magereza. Haleluya. Akashika Petro, akamwingiza kwenye magereza. Kanisa iliyokuwa yenye kupuza, kanisa iliyokuwa yenye kulala, ikafungula akili. Inawezekana uone mmoja katikati yetu ni Mkristo, anakuwa nateseka kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Usicheke, usizarau. Ule anakuwa nakombanisha maisha yake, ni yule moya yako natafuta kukombanisha na maisha yako. Akimalize naye, kwa sababu mateso yako wewe kama mtoto wa Mungu inamupatia furaha. Naona watu vile wako na furahi kwa mateso yako, atapenda afurahishe tena watu wengine. Iliyo kwa mateso ya dada Sylvie itabadilika na kwa mateso ya dada Janet. Ndio kwa maana sauti ya Mungu inasema kama mwili mmoja inakuwa na umwa, kiungo kimoja kinakuwa naumwa kwenye mwili, mwili mzima inapasha kuumwa. Kanisa liputa mpaka na kifo kia Yakobo. Lakini wakati aliona Yakobo anafariki kweli, kanisa ikabadilisha mtazamo. Ikasema kwa sababu wanamshika Petro, mara hii haitawezekana. Nakwambia mara hii haitawezekana. Kama kuna mmoja katikati yetu, kwa sababu ya jina la Yesu, kwa sababu ya habari njema ya Yesu, eko nateseka, tuliona tulipuza, lakini mara hii hatutapuzia. Mara hii hatutaacha, kwa sababu kinayegusa mmoja kitagusa mwingine. Inabidi tusimame juu. Kanisa ikasimama, ikaingia kwenye maombi. Japo kanisa ilikuwa naomba kwenye maombi, sikia, maombi yao haikuzuize Herode ashike Petro. Akamshika, akamwingisha kwenye magereza. Lakini kanisa nayo pia kwa upande wao haikunyamaza, ikadumu kwenye maombi, ikadumu kwenye maombi, ikadumu kwenye maombi. Leo hii tuna kanisa gani? Nadhani inaweza kwa paka El Shaddai yenyewe tu. Ile inaweza kuchukua muda kwa ajili ya kuomba tena kwa ajili ya mshirika mmoja. Jamani, unajua kwa nini kanisa haikupata salama? Inategemea na Petro alikuwa nani katikati yao. Kuna watu kwenye kanisa
abana kitu kukanisa. Weko washirika ni kweli, lakini abana musaada wowote kwenye mwili. Ikitokea wagonjwa, wao hawawezi kufariji watu. Ikitokea kifo, wao hawawezi kufariji watu. Hawajali mtu kwenye kanisa. Ibada ya Jumatatu, ibada ya Jumatano haina ibada, au Jumani haina yao. Ni Wakristo tu wa kumwezi mara moja. Ni Wakristo tu wa Jumapili. Hawa wana malalamiko. Hawa Wakristo wa Jumapili, kama mambo yanamtokea siaona mtu anakuwa kumuona, wana malalamiko paka na pabule. Hawana washirika wa kanisa. Ni washirika wao wenyewe. Kwa sababu itakuwa je kwenye kanisa, huku unaishi kwenye kanisa, hauna chini ya uongozi na utawala wa kanisa. Kila kiote waongozaji wako nasema wao hawezi kutumia. Hata wakisema jamani tupatane siku ya Ijumaa usiku, wewe pale uiko sikio nyenye kufunga tu. Ni mchungaji wa wengine, si mchungaji wako. Jamani tupatane kwa sehemu ya kilio, wewe haupo tu. Wewe tu unasubiri pale, wewe utapata magonjwa pale, wewe utapata magumu. Wakujali, tutakujali wewe una kiungo yetu. Ndio kwa maana maumivu yako wewe hayaingia kwetu. Unatafuta ingie kwetu kwa makusudi. Kuna watu katika kanisa hii bila ubaguzi wowote, kama jambo linamfikia kanisa mzima, bila kuyamasisha, bila kuisukuma kwa makusudi, inasimamia juu. Inasikia sema kiungo kimoja kia mwili kinaumwa, kiungo kimoja kia mwili kila kosekana. Jamani, je, wewe wataka kama ukue kwa kanisa hatujui wake hata sema unakui? Hata hivyo umekuwa leo hatuyajua sema unakui? Kuna watu kama nakosa kanisani, sisi wote tunaelewa sema jamaa fulani anakosa kwenye kanisa. Paka hata mchungaji asiauliza, wa ndugu yake ndani ya Kristo wanauliza, je, sijamona chivuaji hii masiku? Wewe uje kanisani ukose kuja hapo. Kwa nini hatukujali? Ni kwa sababu tuna mashetani? Hatuna na mashetani. Wewe hauna kwenye kiungo. Kwa sababu ungelikuwa lino, hata kichwa kitashikia maumivu. Au yanisikia vizuri nikuelezee maneno. Kuna mama mmoja ndani ya kanisa la mwanzo, jina lake Dorcas, akafa. Biblia nasema wa mama wa kanisa, wa ndugu wa kanisa wakaanza kulia. Balikuwa nalia nini? Kiungo kia kumwili yabo kilikuya chini kenye kufua. Wakalia. Wengine wakati beko nalia, wengine wanasema jamani, tumesikia sema Petro kwa hapa karibu, mwende mkamuite Petro. Bakakimbia kumuita Petro. Aba kumuite Petro juu akwa lete maagizo ya bende bakamujike. Hapana. Wakati Petro eko ningia, kila wote alikuwa pale anachukua vazi iliyotokea kumkono ya huyu mama. Anaenda anamwosha Petro, tazama, kama hiki kitambala ninakyo ni huyu mama. Mwingine analamuka anasema hii ninayo kitenge ni huyu mama. Huyu anasema hii shati ninayo ni huyu mama. Maana yake Petro, ngisi unakuja hapa utulamushie huyu mama. Kama uyamulamusha tutakosa kuvala mavazi. Petro akaelewa aseme mambo haina kuruhusu bakamuzike. Mambo hapa ni alamuke. Na kwa kweli akaingia kwenye chumba, akatoa watu wote ndani, akabaki peke yake, akaomba Mungu. Huyu jamaa alikuwa shakufa, akalamuka. Kwa kumaanisha aseme walimuomba mfufule. Wakati analamuka, Biblia nasema akamubeba akenda kumpatia kanisa, aseme mtu wenu yeye huyu mzima. Jamani, usitafute kufanya kumakusudi tukukubali. Hapana. Hatuwezi kukubali kwa malalamiko yako. Hatuwezi kukubali kwa sababu natudharau na tutukana. Tutakujali kama uko kiungo kumwili yetu, bila hata kulalamika, bila hata kuomba. Mateso yako itakuwa mateso yetu, magumu yako itakuwa magumu yetu. Jamaa, acha nikueleze. Wewe unafikiria sema wale watu wanachiliwa kwenye kanisa ni paka siku ya mateso ndio wanachiliwa?
Kama bado hauyakuwa kiungo kwa mwili yetu, unaweza kufanya hata sherehe kwako ya ndoo. Unasubiri, unapika chakula, sema watu watakuwa kula chakula hapa. Sisi hatutakuya kwa sababu Mungu ule anajua sema una kiungo kietu, atatupatia makazi ya kufanya, tutenda sokoni, tutenda Kariakoo, tutenda mahali fulani. Haina sema sisi ndio tunataka. Mungu anakuwa na control kila kitu. Atakontrol sema usiende kupotesha muda wenu kule. Huyu jamaa si mmoja wenu. Lakini kama wewe ni mmoja wetu, tutaacha maprogram zetu zote. Tutakuwa kwa ajili ya kula, kwa ajili ya kunywa, kwa ajili ya kuweza kufurahi. Kwa sababu wewe ni kiungo kwa mwili yetu. Haleluya. Asubuhi ya leo neno la Mungu itakufariji tu. Roho Mtakatifu wa Mungu atakufariji tu. Malaika wa Mungu atashuka, atatenda ajabu maisha yako. Sikia nikuelezee. Petro ana askari. Petro ana askari. Hata kama ni askari, ana silaha, ana kipanga. Kumkono yake ni kutupu tu. Lakini angalia, bana mbamba, sijue bali mfahamu ya kwamba ni mtu wa ajabu ajabu. Kia kwanza wanabeba minyororo wakamfunga kwenye mikono. Hii tutaelewa, minyororo sinawezekana mtu yote jambazi, hata mtu yoyote wanafikiria sasa ni mtu mbaya batamfunga kwa minyororo. Haijalishe minyororo bali mfunga. Banabeba askari moja banaweka kuume, kushoto. Jamani, hata wanasema wanaweza kulinda mtu, ni sawa hivi. Minyororo, askari moja hapa, askari mwingine huko. Ukitembea sehemu kidogo pana maskari 4. Ukitembea tena sehemu nyingine maskari 4. Maskari 4 mara 4. Maskari 16 kuchanga na wale wawili, maskari 16. Kuchanga na minyororo. Mtu mmoja tu. Haijalishe minyororo, maskari mawili na 16, mulango ya chuma. Utaona kama jambazi ya? Tena hana jambazi wowote. Nanga. Kwa Wakongo wanaelewa pale, mimi nasema huyu ni nanga kabisa. Bakamchukua kama nanga. Bakamchukua kama mwanga chuchu. Monitaeji na mmoja hapa wanamuona kama mtu wa aina ya mfuruko sana hapa Tanzania ni nani? Banamfunga muile aina. Kwa nini? Kwa nini? Huyu mtu si mwizi, si muuaji. Mimi banamfunga mki wangu hiki. Nakwambia kitu kimoja. Mtoto wa Mungu kumbele ya shetani, mtoto wa Mungu kumbele ya maadui zake ni moto ya kuotea mbali. Wandugu zako wanakuweza kukuona kama mtu kawaida. Inaweza kutokea na wewe mwenyewe ujione kama mtu kawaida. Kama shetani anakushika mkono, jamani, ana wasiwasi ya kwamba butakucha huko kwenye mikono yake. Atakubana kwa mbanio ya ajabu sana, kwa sababu wewe muda wowote unaweza kuondoka. Muda wowote unaweza kutoka. Juu kwa maana hata Yesu wakati walimwingisha kwenye makaburi, abakubebe jiwe yoyote wanaweka huku. Baribeba ni jiwe ya jiwe. Kwa sababu walikuwa na jamaa huyu, kama tunaweka jiwe kawaida ataondoka huku. Inabidi tuzibe na jiwe kubwa sana. Habari njema asubuhi ya leo. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Acha maadui zako baweke maskari na mkino basi. Baweke maadui na mumasikio. Baweke maadui sehemu na sehemu yote. Wakamuziba, wakamfunga, wakamfua vilato, wakavua ukanda, wakavua mtu akabaki bure. Lakini kwa sababu mwili ya Kristo haikuwa na amani, peko kwenye maombi, Mungu, 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 Mungu. Hapana, haiwezekane. Kama Yakobo alienda, tulikuwa wenye kulala usingizi, tulipuzia, lakini mara hii haitawezekana. Kumbuka Biblia inasema mimi nanupatia uwezo ya kama mnafunga kitu hapa duniani. Aina Pastor John Kapeta kama anafunga kitu hapa duniani. Aina kama Mamia anafunga kitu duniani. Aina kama Daniel anafunga kitu duniani. Acha nikuelezee vizuri.
Kila kiote Daniel atafunga papa dunia. Kila kiote mami atafunga papa dunia. Kila kiote Pastor John atafunga papa dunia. Kila kiote mimi na wewe tutafunga papa dunia, kwa sababu tuko wenye kuokoka kwa damu ya damani ya Yesu Kristo. Biblia inasema huko kumbingu Mungu naye pia atakifunga. Kila kiote tutafungula hapa duniani, Mungu kumbingu atakifungula. Uko muntu wa ajabu sana. Nasema uko muntu wa ajabu sana. Sasa fikiria mwenzangu, tutaona je kwa kuwa wewe ni muntu wa ajabu? Petro anatupatia somo. Wanamfunga minyororo, wanamwekea askari kuume na kushoto, wanaweka maskari sehemu ine, maskari ine ndisabu wengine mulango ya chuma, lakini wanasema na pale nje palikuwa tena walinzi wengi bila kuwahesabu. Lakini kiajabu, Petro kule kumagereza katikati ya minyororo mwenye kufungwa analala usingizi. Sijui kama nanyelewa. Mwenye kufunga lakini anapata na usingizi. Unajua tuko nalala wakati gani? Tuko nalala wakati ile akili yetu ina amani, akili yetu ina salama, atuyangaike kwa kintu kwenye akili yetu, njo wakati ile usingizi kunatubamba. Ukiingia nyumbani unakuwa nafikiria 1, 2, 3, 4, butakucha utapata usingizi. Paka na wakati mafikiri ya 1, 2, 3 itaondoka, njo usingizi itakubamba. Meu jamaa bana mfunga, bana mwekea maskari, analala. Munamna ingine inafia kumaanisha aseme asijali. Wewe mtoto wa Mungu, ni nini itasimama maisha yako itakukosesha amani? Paulo anaandika anasema, nini itanitenga na mapendo ya Kristo? Njala. Hata munjala niko nalala. Hata mumagonjwa niko nalala. Hata mukukosa mavazi niko nalala. Shikane kuonesha Yobo alilala. Njoo kwa maana alifikia mkiwango ya kusema mtetezi wangu uko hai, atalamuka hata wakati ya mwisho na tanikomboa. Hata vile nyama yote ya mwili limalizike na bakia ngozi tu yenye kulamata pa mifupa, alisema natumania kwamba mkombozi wangu eko hai, ataniokoa. Napenda kukujulisha seme ujamari kwa na amani kwa nguvu ya maombi ya kanisa. Kwa nguvu ya maombi ya kanisa. Kanisa iko naomba. Kanisa iko naomba. Kanisa iko naomba. Biblia inasema wakati ya usingizi mzito Mungu akatuma malaika wake. Leo kama una chakula, kuikala na amani mushida yako, kuikala na salama mu matatizo yako, bila maswali, kwa nini paka mie? Kwa nini paka mie njo sipate hela? Kwa nini paka mie njo sipate mume? Kwa nini paka mimi sipate kazi? Kwa nini paka? Ukitowe ile unabakia kimya tu. Hata maadui zako, kimya yako inakuwa kama silaha. Unajua adui kama anakuhamasisha sana, anataka uongee vibaya. Kama vile wakati ya mke wa Ayubu alimwambia aseme siongee vibaya hivi ufwe, lakini alikatala kuongea vibaya, mwenye magumu yake akabakia kimya. Anasema wa milele Mungu alileta bonus tachukua, akaongea kwa utaratibu, akaongea kwa kimya. Ni katika kimya yake mkombozi alilamuka. Napenda kukuonesha leo Roho Mtakatifu wa Mungu apande kimya ndani ya moyo wako, mumagumu mushida ile wiko, maombi ya kanisa itakokoa. Jamani, wakiomba malaika wa Bwana kaja, ana lazima nafungua mlango jamaa. Hata mlango ni wa chuma, malaika wa Bwana anaingia. Mungu
wa malaika wale waliandaa kwa ajili ya waamini wa El Shaddai, uache basi waondoke, wafuatilie kila mmoja. Hata mlango ya kufunga ni ya chuma, hata banakufunga minyororo mikononi, hata banakuweka kuuchawi maji ya hapa ocean ya India, hata uko kwenye chini ya maji, malaika na lazima na Mary juu apate kwa kuingia huko, anaingia tu mahali popote, anaingia tu. Milango iko nafunguka kumbele yake, anaingia tu. Milango ifunguke, malaika pite kumbele kwenye makazi yako, pale ilikuwa yenye kufunga, malaika aingie atafute mali yako, hata ilikuwa yenye kuficha chini ya udongo, aitoe wewe mwenyewe upate kurizika nayo. Mungu ni mzima, Mungu ana nguvu. Asubuhi ya leo neno la Mungu itakufariji. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu wa Mungu atakufungula. Asubuhi ya leo malaika wa Bwana atakokoa. Jamani, kanisa iko naomba, kanisa iko naomba, kanisa iko naomba, kanisa iko naomba. Malaika acha kushuka. Kiajabu Mungu naye pia nakalanga anafanya mambo ya ajabu sana. Pale ya kuonesha kanisa sema mimi nisha kwanza kazi. Mwache maombi. Mungu ashijali maombi yenyewe wa Kristo. Wewe naomba Mungu ashiwajali. Mungu alisha kwanza kujibu maombi yao. Wao weko paka kwenye maombi. Mungu Bwana, Mungu bibi, Mungu kazi. Malaika ashakuwa zamani, wao weko paka kwenye maombi. Mungu malaika ashakwenda zamani, wao weko naomba tu maombi. Malaika anafika anampika pembeni ya mbavu yake, anamlamusha kuusingizi, anamwambia fala mkamu, anamwambia vala viatu yako, anamwambia fuata pa mkongo yangu. Akaanza kumfuata pa mkongo yake, anafika mbele ya mlango inafunguka yenyewe. Ile milango ilikuwa yenye kusimama kumbele yako ifunguke yenyewe mjina la Yesu Kristo. Ilisimama mbele ya ndoa yako, ifunguke mjina la Yesu Kristo. Ilisimama kumbele ya kazi yako, ifunguke mjina la Yesu Kristo, kwa sababu malaika iko mbele yako. Iko nafuata pa mkongo, milango inafunguka. Akafikiri kwa kuwa ni kwenye ndoto, akienda akifikiria kwamba eko na lota tu. Wakatoka paka na nje, njiani malaika akaondoka. Jamani, kuna maneno ya Mungu kunafanya ili aweze kuelewa kama uishi hiyo. Kama wakati ile Stefano walikuwa wanampika mawe, sikia kuongea kwa Stefano, asiyasema maumivu, ni kusema asikusikia hata maumivu ya mawe. Kama Roho Mtakatifu iko na wewe mama koko, ile vitu vinapatiaka bantu maumivu, abita kupatia maumivu. Roho ya Mungu itashimamisha maumivu, kama vile ilishimamisha uwezo ya moto, kama vile ilishimamisha uwezo ya simba. Yeye kokule weko na mpika mawe, lakini anasema ninaona mbingu kufunguka wazi. Jamani, kupatia